Hello mga mi. For this video mga mi, ang sa last Friday nangadto mi sa Dipolog kay nami appointment sa doktor. Among ipa-check ang tonsil ni Joboy kay medyo sakit ko no. O tuod man mga mi, nakita yun sa doktor nga medyo ni hubag yun ang iya ang tonsil mga mi. O giresitaan ra siya og kining antibiotic. Og after didto mga mi sa doktor ni hapit lang pod mi sa butika kay nagpalit na mi daan sa iya ang mga tambal. Ug naapa may sobra mga mi muning nihapit mi diri sa Chops kay aron pabugnaw pod mga mi kay medyo init jud kaayo aning panahon na mga mi. Mao nang nag-decide ming duha nga mosulod sa mi dinhi sa Chops kay maglingkod-lingkod dayon mukaon pod kuno siya kay gigutom siya. Og diri mga mi nag-order lang yun mig mga ginagmay ang iyang gi-order chicken joy with rice kay gigutom kay siya kay wala siya klaro nga kaon. Og ako pod kini lang pod nga na vegetables wala pod na ako ni gihurot mga mi ang katungaan ni siya ra gyud po'y nagkaon nindot biya pod diri mga mi kay lami gyud ilang mga pagkaon og diri mga mi while nagkaon mi mga mi nagiskot-hiskot lang pod mi about sa school niya din sa mga bayronon mga bayronon na pod mga mi okay ra na mga mi kita nga mga ginikanan malipay ra gyud ta sa atong mga anak kung maayo ra pod ang grado gatarong ra pod sa pag-eskwela so praying lang gyud kanunay karon nga makakuha na po siya scholarship mga mi kay aron makakuha ra pod tag discount mga mi no kay medyo mahal na jud kayo karong panahon na wala gyud barato karon mga mi. Nakakaon na dami diri mga mi kay narayoy sobra sa amo ang budget sa pagpa-check up. Ni-try ra gud po mi diri mga mi kay og kaya lang yun nga dili magkaon-kaon sa gawas, okay ra yun para maka-budget. Wala mami choice mga mi, wa mi kapunduhan. Munang nisulod yun mi diri kay nagpa-aircon ra biya mi ani diri mga mi. Nya lisod biya maglingkod-lingkod ra ka kay orderon pag-awson ta. So morning mga mi, nag-order ra gyud mi sa pinaka-simple ra gyud nga ug pinaka-barato ra nila nga kuan foods diri mga mi. Og diin man mga mi na nag-istorya mi nga nanapod siya bayro nun para napod sa ila ang pining. So to God be all the glory ra gyud ang tanan mga mi no. Salamat yun sa Ginoo nga si Kanyar naman yun ay ni siya no. So nakita na mo nga whole year yun og summer niya paid off by God's grace na yun. Salamat po sa maayong grado. Munang magpadayon lang yun ta, pag-iya sa itong mga anak, pag-lift up kanila, pag-encourage kanila, pag-suporta nila kay kanya sila, maningkamot ra yun na sila mga mi. So diri, human nami sa mong pagkaon mga mi, amo nang gihipos, sininahinay na migbiyahe, kay dili na kayo init, bisan alas 4 na ni mga mi, medyo init pagyapon. Og mga mi, salamat kayo sa kanunay, sa yung pagsuporta kanako, pagtanaw sa akong vlog, ang Dios gyud makapanalangin kaninyo. God bless!